Amen, amen. Na ukia tena ndani ya nyumba zenu na wasalimu kwa jina la Yesu. Wa rafiki yangu, watoto yangu, wa kaka yangu, wa dada yangu, wa loko yangu, wa mama yangu, mwe wote ninawasalimu kwa jina la Yesu. Leo tena mimi nasikia tena ndani ya nyumba zenu, ni mimi mama Liliane. Leo ni siku ya kwanza, nilikuwa na neno fupi enye Mungu alipendelea leo tuchangie mimi na wewe. Mungu anaendelea kutuonya. Anaendelea kutuonya mimi na wewe juu anasema sie tuko wa bibi harusi. Tunapashwa tujitayarishe. Tunapasha tujitayarishe kumulaki Bwana. Na mafundisho yote yenyewe napita hapa kwa video ni mafundisho ya kutayarisha bibi harusi. Mie tena najitambulisha tena niko mama Liliane. Mie siko pastere. Mie siko hata kitu kimoja, siko chochote, lakini niko tu mama kama ba mama wengine. Tunashauriana ya juu mtu ajuake kila kitu, mimi naweza jua nusu na mwingine anajua nusu, tunasaidiana. Ndio maana nilikuwa nataka tusaidiane ba mama siku ya leo, tuchangie neno itusaidie. Juu kuko maneno mengine tu tunafanya hatujui kama tunafanya makosa. Kuko wengine maneno tu tunafanya tunawaza tuko na sheria, kumbe hatuna sheria. Kuko wengine tunafanya ni mazuri ndani ya macho yetu, ni mazuri ndani ya maisha yetu, tunayora ni sawa mbele ya macho yetu, lakini mbele ya Mungu haiko sawa. Ndio maana nilikuwa nataka tuchangie neno, tushauriane, tusikie, tusimkose Mungu, tusikose kumulaki Bwana. Ndio maana siku ya leo kama mimi naweza fika tena leo tuchangie kwa hii neno. Labda unafanyaka vile haujui kama ni mbaya, na kuko wengine wanafanyaka kama wanajua ni mbaya, lakini neno ya leo ni siku ya kusema ule mwenyewe ajue kama ni mbaya, tusaidiane. Tusaidiane kwa hii neno ya siku ya leo. Ule mwanajua akukua anajua leo akiisikia imsaidie juu asikie kosa mbingu bure, asikie kosa kumulaki Bwana, atakia kusema siku kwa najua kama ile ni mbaya. Unaona kama Mungu anaweza kuwa anapenda kutia watu pale kusema abapatile maneno ya kusema tusaidiane. Haiko kwa akili zetu, haiko kwa akili zetu, bali ni Mungu ndio alipenda. Na Mungu hakutuacha, alitupatia na akili na akatuambia sina akili zetu zimutumikie. Hakutufanya saa vile nyama, hakutufanya mbuzi, hakutufanya saa ngombe. Alitufutia bado na akatupatia na akili. Na zile akili alitupatia tuzitumikishe ndani ya maisha yetu na tumutumikie kwa nguvu yetu yote, kwa akili yetu yote. Anasema na akili zetu zimutumikie. Ndio maana siku ya leo naweza kuja tena ndani nyumba zenu tuchangie hii neno yenyewe tunaweza changia siku ya leo watoto yetu. Tusikose kumulaki Bwana. Tusikose kumulaki Bwana. Siku ya leo tena mimi Mama Flora na kia mbele yenu nitataka kuomba. Na mbele ya kuomba niko na kamwimbo kadogo. Mimi sijui yake kuimba banduku yangu. Sijui yake kuimba. Sijui yake hiyo moya kabisa, sijui yake ni bongo tu. Maana hapa nataka tu niimbe ile kusema tu kumkaribisha Roho Mtakatifu akwe pamoja nami. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen, amen. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili obongi nalokumu. Obongi na kembo, obongi na lokumu, obongi na lokumu, obongi na kembo, obongi na lokumu, obongi. Haleluya, amen, amen. Basi tutaenda kufungula ibada yetu tukisema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yafanyike mahali hapa nilipo. Baba, ninakuhitaji. Ninakaribisha Roho wako Mtakatifu awe mahali hapa. Baba, uniwezeshe. Bila wewe sitaweza. Unitie nguvu Papa. Unajua siwezi lolote bila wewe. Na hatuwezi kujifanyia chochote bila wewe Papa. Ndio maana tunalika uwezo wako. Tunalika Roho Mtakatifu awe pamoja nami.
Acha Roho Mtakatifu aendelee kunijaza, nitie nguvu. Acha Roho Mtakatifu aendelee kutia maneno ndani ya kinywa changu, yasiwe maneno yangu wala yawe maneno ya Roho Mtakatifu. Acha mimi nipotee ndani ya hii video, acha nipotee mbele ya watoto wake, ili maneno ya Bwana ndio yaonekane hapa. Acha Roho wa Bwana yeye pekee aonekane hapa, kwa jina lako Yesu Kristo. Ninakusifu, ninakuinua, ninakuabudu jemadari wangu. Baba, angalia kila wote wale wanaonifuata Baba. Baba, umuone mahali alipo. Acha Baba usimpungukie, tayarisha masikio yake, tayarisha roho yake. Baba, umwezeshe mahali alipo, mtie nguvu. Acha Roho Mtakatifu aendelee kumtawala, Roho Mtakatifu aendelee kumvunja, apate kunifuata na kunisikia Baba. Neno nitakapolisema yasiwe maneno yangu, hiyo maneno yako. Maneno nitakapoisema Baba yaingie ndani ya mioyo yao na kufanya kazi, na kupenya, na kuvunja, na kuwatayarisha, na kuconvaincre wapate kusikia neno lako na kulifanyia kazi na kukamata decision. Basi kamate kama teatre Papa. Ingia ndani ya moyo yao Papa, waoneshe, wakubalishe, wakubali kama wajui kama ni neno lako linalotoka mahali hapa, isiwe maneno yangu. Basi Baba, ninawatia mikononi mwako. Kila wote ataponisikia Baba, umubariki, umuguse Baba, apate kusikia kwa makini na kuifanyia kazi Baba. Jina lako litasifiwa, jina lako litainuliwa, katika jina lako Yesu Kristo Nazareti Baba. Acha Roho wako Mtakatifu aendelee kufunika hii video, aifunike na damu yake ili mwanga Golgotha. Chochote kile kisio kwa mapenzi yako ndani ya video hii ninaiharibu kwa jina la Yesu. Chochote kile kisio kwa mapenzi yako kitaanza kufanyika ndani ya video hii ninakiharibu. Acha damu yako endelee kufunika video hii. Acha damu yako ifunike kila wote ataponiona. Acha damu yako inifunike na mimi mahali hapa nilipo Baba. Kupitia jina lako Bwana Yesu Kristo ninakuomba, ninasema amen. Baba, katika jina la Yesu ninawasalimu tena kwa jina la Yesu. Ninawasalimia mwe wote kwa jina la Yesu. Mungu awabariki kokote mulipo. Mimi tena Mama Liliane nitaendelea kujitambulisha. Ninakuja tena mbele yenu leo. Siku ya leo tuko na neno ya kuongea, tuko na neno ya kusaidiana. Neno ya kwanza niko nayo siku ya leo ni titre yetu ni ya kusema tuache ubaguzi. Tuache ubaguzi. Tuache ubaguzi. Ubaguzi, kila wote mwenye kuna ubaguzi hata muona Mungu. Kila wote mwenye anabagua ndugu yake hata muona Mungu. Niko nasema na bibi harusi, ni matayarisho ya bibi harusi. Hapa ni kusaidiana. Nilibambia tena kama matendo yetu ndio yenye tatupeleka mbinguni. Sio kusoma Biblia. Hii Biblia mnaiona hii Biblia mnaiona haiko ndio yenyewe itatufikisha mbinguni. Kuomba sana haitatufikisha mbinguni. Karaktere zetu, matendo yetu ndio itatufikisha mbinguni. Matendo yetu tunayoyafanya ndani ya societe ndio itatufikisha mbinguni. Kokote kule kwetu tunapatikana, matendo tunayofanya ndio itatufikisha mbinguni. Msidanganyike, hakuna kitu kia ajabu kile kitatufikisha mbinguni kia lazima isipokuwa matendo yetu. Biblia inasema imani pasipo matendo ni bure. Njoo maana kumbe matendo ni ya lazima. Imani na matendo. Ukikuwa na imani na kukuwa na matendo, utamulaki Bwana. Sasa leo ni siku ya neno yenye tunaleta leo, ubaguzi. Muache ubaguzi batoto ya Mungu. Kila mwenye anajua iko anaenda mbingu. Kila mwenye anajua sema mimi niko msafari ya kwenda mbingu, aache ubaguzi. Ubaguzi hatutamuona Mungu. Kaka yangu, mama yangu, rafiki yangu, kama uko na ubaguzi hautamuona Mungu. Kama uko na ubaguzi wowote ule, aseme hautamuona Mungu. Kama uko na maneno mkinywa ya mubaya enyu nambiaka batu, ujue hautamuona Mungu. Antuka mwenye iko anaenda mbingu, tabia yake inapasha kuwa difera na mwenye haiko anaenda mbingu. Niko nasema na bibi harusi. Niko naongea na bibi harusi. Bibi harusi uko wapi? Bibi harusi uko wapi? Uko wapi bibi harusi? Kumbuka ndani ya shamba la Edeni, Yesu Mungu aliuliza Adamu na Eva, akabaita, akamwambia, Adamu uko wapi? Aliwauliza muko wapi? Balikuwa balishafichama juu ya zambi zenye balifanya. Juu ya zambi zenye balifanya, balifichama, balijua nini?
Oriki walikuwa marafiki yake ya Mungu, walikuwa wanaongea na Mungu saa yoyote ile. Wakati walisikia shindo ya Mungu inaingia tena, inakia kwa visit kise anakia kuangalia marafiki yake, bakasikia shindo, akasema Mungu anakuya, bali fichama juu alijikuta balishafanya dhambi. Mungu akaanza kuwaita, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Njoo gisi na mimi naweza kusema saa vile leo, mfano mimi natokea nasema bibi harusi uko wapi? Bibi harusi, wewe mko naenda mbingu, hapana kubakia mu distraction. Wewe mwenyewe uko msafari ya kwenda mbingu. Njoo niko nasema na wewe. Hapana kubakia mu distraction. Sikia, kuko vitu vingine siye tu tunafanya, me hatujue kama ni vya mubaya. Me Mungu anabituandikia kwa mubaya. Njoo neno leo mimi nataka nituongee, tusaidiane. Bibi harusi, na ule mwenyewe anaona kama ye mbingu haimwambie kitu, hajali na mbingu, basi Mungu yeye peke njoo anayua. Mungu njoo anayua yeye peke. Amusaidie, ampatie nguvu, amusaidie. Juu Mungu anasema hataki hata mtu mmoja apotee. Anataka sie bote tumulaki. Niko na neno fupi leo ya kusema juu ya ubaguzi. Niko na neno fupi leo juu ya kusema ubaguzi. Nitasema kwanza leo ninataka kusema neno la Mungu. Linasema neno la Mungu juu ya maneno yetu inatoka mkinywa. Tuko na maneno inatoka mkinywa. Ile maneno nawaambia watoto ya Mungu, hatutamulaki Bwana tukiendelea vile. Lakini sio kusema sie tunasema kuko mwenye anaanza penda mwingine asiende mbingu. Tunapenda twende, lakini kenye kitatubeba. Juu tukijiangalia, tukijikontrole, kila mtu alishaka sema mubaya. Kila mtu maneno ya mubaya shaka, hata kama alikuwa ni mchungaji, akwe ni nani. Wote ule mwenye alitoka kudunia, akaingia ndani ya Yesu. Kule kwenye alikuwa kudunia, alikuwa anasemaka mubaya. Alikuwa na maneno, alikuwa anachafula watu. Kuko watu wenye alikuwa na laani kule. Ya, nitasema neno moja leo, nataka kusoma neno la Bwana. Tanisamee hii malineti iko uchafu sione bien. Ya. Tuko na maneno mengi mkinywa, tunasema maneno mengi hatujui kama ni mubaya. Na ile itatukosesha mbingu. Itatukosesha mbingu. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nitasoma Mathayo 12:36. Nitasoma Mathayo 12:36. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mathayo 12:36. Inasema hivi. Transisi ya. Inasema hivi. Basi nawaambia, aseme basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Nitarudia hapo watoto ya Mungu. Nasoma kwa jina la Yesu. Anasema hivi, aseme basi nawaambia, kila neno lisilo na maana, kila neno lisilo na maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Biblia inasema hivi, aseme kila neno yenye tunatoa mkinywa enye haina maana, anasema tutaitoa hesabu wakati wa hukumu. Kila maneno yote tunaongea enye haimpendeze Bwana, no sense tunaongea, aseme tutatoa hesabu siku ya mwisho. Tasoma ingine vesi inasema, kitabu kingine ke nitasoma nani pale? Wakolosai ngapi? Wakolosai 6:4.
Wakolosai ine mstari wa 6 inasema hivi. Wakolosai 4 mstari wa 6 inasema maneno yenu yawe na neema. Masikia, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Tarudia amo mara pili, na mwenye kuna Biblia asome asikie. Saa ingine mie sijui kusoma, unaweza kusoma mzuri ndani Biblia yako. Kuko kitabu cha Tanzania, kuko kitabu cha Kongo, kuko kitabu cha Kenya, kuko kitabu kila Kiswahili iko mingi. Sasa sama Kiswahili yako na yangu haiko moya, utapima kusoma. Wakolosai 4 mstari wa 6 inasema maneno yenu yawe na neema siku zote. Aseme maneno yenu yawe na neema siku zote, yakitolewa munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Nawaza mnasikia pale. Banduku bapenzi, siye ba mama, surtout siye ba mama. Na mie nilikuwa vile. Siye ba mama tuko na maneno mabaya mkinywa. Kuko mama mwenye anaanza kusema kutukane, utatosha manguo utaitia kukichwa, utakosa njia kupita. Tuko na maneno mkinywa, tunaongeaka, tunasemaka maneno. Tukitoa maneno mabaya mkinywa. Biblia aseme maneno yetu, kisi Biblia inasema hapa kwa Wakolosai. Anasema na kila neno yenye tunasema. Aseme kila neno yote yenye haina maana. Anasema tutaitolea hukumu wakati wa siku za hukumu. Anasema tena Wakolosai, anasema hivyo. Wakolosai 4 mstari wa 6 anasema tukua tunaangalia maneno yetu enye tutakuwa tunajibia kila mtu. Sio maneno tu. Kumbe tutakosa mbingu. Haiko hata vitu vingine. Utakuwa mtakatifu kwa vitu vingine vyote. Lakini maneno yenye tunatoa mkinywa, ile maneno itatukosesha mbingu. Aseme kuko wenye wataona geti ya mbingu, lakini na hawataingia. Kuko wenye watafika pale ku geti ya mbingu, banaona mbingu, banaona mji mpya wa Yerusalemu, banaiona, lakini aseme hawataingia. Utakia kujikuta unafika pale kumulango unasema mimi naingia. Bana kuonesha wanakwambia angalia, maneno ndio itatukosesha. Tutaacha vitu vyote, tunaacha mameshe, tunaacha makeup, tunaacha kila kitu. Lakini aseme tusisahau na maneno tunatosha, tunaambia batu. Maneno. Asa siye mama tuko na maneno machafu. Tuko kwanza bakosa adabu kwa bwana yetu. Tunakosea bwana adabu. Omota kusema mingi. Kuko mtu mwingine anasemaka mingi, maneno yake anasema haina amo maneno ya mubaya. Kuko mwenye anasemaka maneno mbili, akikwambia tu ile moya, hasemake mingi. Kuko mtu akwaka mpole, hasemaki, anakuwaka kimya. Akisema neno moya, utakamata manguo, utakatafuta na njia ya kupita, utaikosa. Utakosa na njia ya kupita. Neno tu mwena ni mtu mwenye aongeake akikushushia moya, utapenda vule mango iteko kicho ukimbia, utasema ile neno haitatoka hapa kuro yako, na gisi utazeeka utatembelea fimbo, haitakutoka kwa ile neno. Kuko mtu mwingine anaongea mingi, lakini hasemake mubaya. Ni natire yake kuongea, lakini hautasikia maneno yatoka mubaya. Lakini katika maneno wanasema kutokana na wingi wa maneno hakukose makosa. Kuongea mingi iko na mona makosa ya mingi. Njoo maana mtoto wa Mungu Mkristo wote hapashi kuwa na maneno mengi. Tunapasha kuwa na maneno madogo. Siye mama tuko na maneno siye. Mungu anasema tutatoa hesabu ya maneno yetu yenye tuko tunaambia batu. Tuko na maneno mengi siye mama. Tunatukanana saa yote. Tuko na maneno hapa kumudomo hapa. Mungu aturehemu. Musitone siye bote hivi, tulikuwa kule tungali kule. Kama tunaanza sema hivi, tulishaomba msamaha, Mungu atusame, aturehemu. Atutakase vinywa vyetu, tulishaka ongea maneno ya mubaya. Tulishatukana batu na batu, maneno yetu tukisema tuanze kuikaliana batu ni maneno ya uchafu tu, maneno ya laana. Banaume ndio musiseme babwana yetu bashakwa betuka wao manyumba, balishakula bala.
Banaume balisha kula bala njo tunabatukana kama bana kosa baende wapi? Baba wa watu wanaangalia mama ndaumbeba wapi na baba batoto. Nikisema tena ni mwachi ndaenda wapi? Wala hata kosa pa kwenda me batoto. Eske binjo ndakuwa kaoa. Baba anaangalia shaoa bibi wa kwanza. Alishaoa bibi wa pili. Anakuwa na ule wa tatu. Nikiacha tena wa tatu, watu watanambia mimi njo mbaya. Nikiacha tena wa pili, watu watanambia mimi njo mbaya. Acha tu baba anaikala mumoto iko na lungula. Iko na maneno mula anambilioka maneno baba anakosa afanye modele gani? Anaanza ikala basi tu. Mpaka inakia kufika wakati bwana anaanza waza huyu bibi saa kufa hata kufa. Banduku na bambia kuko babwana benye bana muro yao wanasemaka huyu bibi mweni kule saa kufa hata ni muziki. Kuko babwana ile mawazo na mafiki yaka. Juu ya moto yenye iko na munyumba inamufikia mpaka anasikia anaanza kukufuru. Anaanza kusema banduku, huyu mwanamke banduku ni bala ni vitu gani? Banaume balishanoona kubalisha teseka. Mpaka mwanaume mawazo shetani anamuingia amo, anampatia mawazo mubaya kusema mwanamke angelikufa hata basi azikiwe, nibaki nisikwake tena na mwanamke, juu ni sio wake tena. Juu alishapima mwanamke wa kwanza vinashindikana, wa pili vinashindikana, wa tatu vile vile. Akifukuza yule naye atasema kumbe bwana tu ndio mbaya. Hakuna matamuitika tena. Unakia kutana bwana naikala na stress. Bwana naikala na machungu, ndio unakia kutana wanaume wanakufaka mbio juu ya stress. Banaume biko wanakufa, wanamke wanabakia juu ya nini? Stress. Kuchanga na maisha kama ichangani. Kama maisha nayo haichangani, sasa maisha haikamate mzuri, hakuna franga, hakuna chakula munyumba. Kisha bibi anakia na machambuzi. Pana kukonsole bwana kumpakala mafuta, kumunani kumkonsole, kumuonesha papa angalia juu sisi tulitoka kwa wasaidizi. Tunapasha kumsaidia wakati papa anavunjika. Wakati papa anavunjika tunapasha kumsaidia. Tunapasha kumkonsole, angalia papa bitakuwa hivi. Mfariji, hata kama unaona vitu vikamate mfariji, memie, sanda mkuta pali. Na hakuna kitu, hakuna sukari munyumba, hakuna nini. Ntamutukana, ntamwambia matusi moya mpaka baba anasema. Unakia kutana baba bengine bana kaukia mukitanda na tension anakufa. Juu ya nini? Mwanamke. Baba anaangalia kwanza maneno mwanamke anamutukana, haiko njoo anapenda kuwe vile, haiko njoo anapenda kuwe akose lenye atapatia watoto wake na bibi yake, alishapiganisha anachoka, bibi nana kiana machambuzi, anamkuta kwenye iko baba pressure inapanda, kani ya kupanda iko nayo inapanda, kama ni ya kushuka inashuka, baba anakufa. Njoo unakia kunaka baba bengi banakufaka, mama banabakia. Baba bengi banakufaka, biko na masababu ya baba kufa iko mingi sana. Kuko beba nakufa normale magonjwa. Bengine bapapa wanakufa juu ya babibi. Bengine bapapa wanakufa juu ya watoto. Unakia kutana baba bara mingi sana, unakia kutana baba njoo wanaisha kama mapema juu ya babibi. Sie ba mama, sie msituone hivi. Sie njoo maana mimi na bebelea ba mama sana. Ba mama munalunguza dunia kama leo na makorona inakuja ni juu mwe ba mama. Kama na hii corona leo inakuja, baraza tupiga mavaccine, ni sie ba mama njoo tunaleta ile makorona yote. Ba mama sijue njoo maana kule kuhele kule kukuzimu kule ba mama atakuwa chungu tena. Ba mama mie niko naombea Mungu aherehemu wa papa abasame. Kuko vitu wa papa wanafanyaka juu yetu. Mungu asamee ba papa. Ba mama sie njoo tunaua mwingine leo kama tunena haribika. Kama watu leo kwa wanakufa na manjala kwa Afrika. Kama watu wanateseka leo. Kila kitu mimi niko naona ni ba mama. Ba mama njoo chanzo. Njoo bana niko nasema kila siku mama simamia nyumba yako kwa security. Kuwa mama kila mahali kokote kule utapatikana. Kuwa mahali kokote, kuwa mama kila kokote kule utapatikana. Juu mungini batu bapone. Juu papa bapone. Juu batu bapone. Pei yenyo kuamo ipone. Inchi yenyo kuamo ipone. Mama anaponesha inchi. Mama anapasha ponesha kila kitu. Unakutana papa anakufa anacha maisha. Batu alikufa alikuwa na pressure. Vitu gani? Hamuyuwe nyumba yenye ulale ama ojo inavuya. Baba banakufa maro sieba mama. Maneno tuko na mkinywa. Ule baba atawaza pale kai kuna ile pressure, ule baba anakatika na kufa. Alikufa ghafla. Hatu alilala kalamka akakufa, hamjui vilikuwa. Sama ni neno tu mwa alimwambia, akasikia tension inashuka. Anakia kuangalia mwiko anamwambia bibi yake. Anasikia anaumia sana. Yeye ndio angempoza bwana yangu angalia. Lakini unakutana mama njoo mwenyewe anamtia kwa tena vitu vingine, baba anakufa. Baba anaacha watoto, anaacha na mama. Unakia kutana sasa mama bundumba sasa mama. Unabe ule mama mwenyewe aliua bwana yake juu ya kinywa. Ule mama sasa bwana anakufa. Ule atafanya nini? Bumalaya njoo tabakilia. Ule mama anabakilia bumalaya juu kwanza hana Mungu, hana Yesu, hamuombake Mungu, hajui kusema hii maneno niko nasema ni ya mbaya, hajui kubembeleza bwana yake, hajui kusema bwanangu angalia. Ule mama juu hana Yesu. Ule mama atafanya kindumba.
ule mama atakuwa malaya, na akifanya malaya na wale watoto wake wenye iko nazaa nabo wote watakuwa mbaya, watakuwa na maisha mbaya. Juu ya nini? Ule mama yeye iko analia, unaweza iko analia, halie. Ule mama halie, iko anasema aende tu. Kama ataenda, alikuwa ananifaidia nini? Alikuwa ananipatia nini? Kazi tu. So hata niwake hivi juu hata mwenyewe atanisaidia juu anaka mimi sina bwana. Unasikia maneno tunaongeaka? Aseme usitakosa kunisaidia. Niko nakosa watu kunisaidia juu bwana yake iko pale. Bwana yake iko pale, wanakosa kunisaidia, lakini watanikutana niko hivi. Watanisaidia juu sina tena bwana. Mwanamke anafurahia kifo ya bwana yake. Mungu awasamee, aseme tutatoa hesabu siku ile. Tutatoa hesabu, Biblia ndio inasema. Inasema tutatoa hesabu. Mama, angalia maneno onye kunaongea mkinywa yako. Na acha kwanza ya bapapa. Sie ba mama tena, musike mambo isi ba mama tunakuwaka nayo. Unakia kutana ba mama sasa sisi tunakuwaka batoto munyumba. Sio batoto tu, natia kwanza batoto. Juu mubaya ni mubaya tu. Na mtu akikuwa mzuri anakuwa mzuri fasi yote. Juu iko na uzuri wa kizalikio. Iko na roho ya kizalikio, hawezi iga. Sasa ba mama benye biko na maroho mubaya, balizaliwa na maroho mubaya, kila fasi kote inakuwa mubaya. Mtu mubaya. Bubaya wake amfanyia yake mtu moyo. Hana ubaguzi kwa bubaya. Bubaya anamfanyia kila mtu. Na mwenye yuko mzuri, mtu mwalizaliwa ni mzuri, hakwake na ubaguzi. Anafanyia watu wote mzuri. Sasa unakia kutana na ule mama mubaya. Mama mwenyewe anaongeaka mubaya. Mama wa maneno. Ule hana ubaguzi kwa bubaya. Kila wote na mtoto wake atamfanyia mubaya, na barafiki na bandugu. Yeye hana rafiki. Juu yeye ni mubaya na bubaya wake utatambala kila fasi. Na njoo gisi mtu mzuri nana kuwaka. Hakwake na ubaguzi. Anapenda kila mtu. Buzuri wake anafanyika kwa kila mtu na wambalabala. Juu ni nature yake alizaliwa vile. Ba mama, niko na siku ya leo kuambia hivi, tuache kutosha maneno mubaya mkinywa yetu. Laana. Asa si ba mama tunapenda kulaani. Si ba mama tunapenda kulaani batoto. Natia ya kwanza kulaani batoto. Munyumba, mtoto akifanya tu makosa. Wana mie, msoze niko nasema mimi niko mtakatifu. Niko nasema sama example yangu njoo niko nasema. Msoze mimi nabatukana ba mama yangu. Saa moya mimi njoo niko nasema vile. Siseme ba mama juu mimi niko mtakatifu, no. Na mimi wakati nilikuwa sioni mubaya, mtoto akinifanyia kibaya ni kulaani. Toka kule kufa hata kufa wewe, wenda hata gari kugonge. Ukufa hata kufa. Utaona ile kula nifanyizia na wewe Mungu atakulipisha hapo. Mungu atakulipisha. Angalia gisi iko, angalia gisi Mungu alimumbaka. Angalia gisi huyu iko. Angalia hivi na hivi, utafanya hivi. Uangalia hivi na hivi, unatukana madini mbwa we. Uimbwa, angalia hivi, unamtukana maneno ya uchafu. Tunalaani, utaona maisha yako itakuwa hivi. Utakuwa hivi na hivi, wewe hivi na hivi. Angalia lusura kufanana baba yake. Angalia miguru kisalifanana kama baba yake. Angalia baba njoo analukulaka kwa mkushi. Atusemake baba naye kichamba. Anasema angalia kufanana mama yake. Mimi nakwambia dunia hii ni Mungu tu. Nasikia. Si mama tunachamba watoto matusi yote. Tunalaani. Bengine wa mama wanakamata maziwa, wanapiga kwa maziwa. Kama mimi ndio nilikunyonyesha kai maziwa. Bengine wanapiga kwa magoti. Kama mimi ndio nilikunyonyesha kai magoti. Biblia anasema hatutamuona Mungu. Kila mama mwenye alishalaani mtoto wake. Kila mama mwenye alishalaani mtu wowote ule. Unalaani barafiki yako, unalaani watoto yako, unalaani bwana yako, unalaani watu yote. Biblia inasema hana excuse. Bakukosea basikukosea, hata balikukosea hauna droit ya kulaani. Tusisahau kama ile ulimi yetu iko na uwezo, iko na nguvu. Wakati tunalaani, ile maneno inakamata watoto yetu. Wakati tunalaani mtu wowote mwenye alikufanyizia makosa, mtu wote mwenye kulilisha makosa, ukisema neno mbaya kwake inamkamata. Njoo maana Mungu hapendi tulaani, hapendi maneno mbaya itoke mkinywa yetu. Njoo maana Mungu anasema siku ya leo, kila mama wote mnajua alishalaani mtoto wake, amuite, amwambie mtoto wangu nisamee. Amwambie mtoto wangu nisamee. Utoe sasa maneno tena ya baraka ndani ya kinywa yako. Bale wote wenyoshaka laani ba kukongo, ba hapa kwa Amerika, ba toto yako bwana yako. Mungu anasema wende piga magoti. Piga magoti, omba msamaha, fanya jene. Dada, mujifunze kuomba. Fanya jene. Omba Mungu akusaidie.
Mwambie Mungu nisamee. Mungu nisamee. Na comprendre leo kama nilikuwa nafanya makosa. Baba, sitaki kosa mbingu. Kweli Baba, na mimi nilikuwa na laani. Kweli Baba, na mimi nilifanyaka hivi na hivi. Baba nisamee. Lia machozi. Lia machozi. Bwana atoshe ile rekodi. Juu Biblia kule mbingu kule marikodi ziko hivi chungu tele. Bile vyote tunavifanya mu macho yetu tunaviona ni vya mzuri, lakini kwa Mungu ni vya mubaya. Kuna yala marikodi. Piga magoti, omba msamaha siku ya leo. Unanisikia mtoto wa mama, mama yangu, rafiki yangu, dada yangu, wende piga magoti, wende omba msamaha. Lia, mwambie Mungu nisamee. Nilishaka laani, nikalaani kila mtu. Mwingine alikulaka deni yangu nikamulaani, nikalaani majirani, nikalaani mama yangu, nikalaani baba yangu, nikalaani watoto yangu. Piga magoti, omba msamaha. Mungu ni wa rehema. Anasema yeye sio mwepesi wa hasira. Anasema yeye ni mwingi wa rehema. Anasema tuombe msamaha, atatusamee. Aseme tumutafute maana angala anapatikana. Milango yafungwa, neema ingali. Msamaha ila alimwaga Golgotha, akasema yote yamekwisha, ingali haiyaisha. Anasema tushuke tupige. Tusingoe tunasikia tarumbeta zinalia. Tukisikia tarumbeti mu masikio yetu, maana yake vile inaisha. Hakuna tena msamaha. Msamaha haitakuwa tena. Wakati utasikia tu pa 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 tarumbeta zinalia, aseme msamaha haitakuwa tena. Hii ni wakati uende piga magoti mchumba yako. Fanya jene. Lilia Mungu, toa machozi. Jutia makosa yako. Kila wote mwenye unakumbuka unaya ulimulaani, ukasema mubaya juu ya laana. Umubariki. Umuombe kwanza msamaha. Na mkinywa yako baki unabariki. Kila kitu chochote bariki, bariki, bariki. Hapana kumwambia utakutanana na Mungu. Mungu atakuonesha, utaona hivi. Angalia, njoo maneno yetu sema mama tunasema kasa yote. Angalia, Mungu atakuonesha hivi. Wewe hivi na hivi. Angalia hivi na hivi. Tunalaani watoto yetu na binabakamata watoto yetu. Sema watoto yetu leo, maisha ya watoto yetu leo kinakuwa mbaya. Sema ni juu ya maneno yetu tulikuwa tunaongeaka. Sama watoto wetu leo wanakosa wanakosa kupata maisha. Banakamata hiki akikamatike. Banakamata hiki akikamatike. Watoto wanakuwa mafuta wangi. Watoto wanakuwa malaya. Watoto wanakuwa matosha mamimba. Sama ni maneno yetu si ba mama. Tunapasha tudelivre watoto yetu. Tuwaite, tuwaombe msamaha. Tuwabariki na tuombe na msamaha. Tufufule tena vile venye tulikuwa tulishazika. Vile venye tulikuwa tusharibisha, tushabilaani. Tuvifufule ndani watoto yetu. Tuwabariki, tuwatia kwa tena mikono. Mwambie Baba nisamee. Ninatoa tena baraka juu mtoto wangu. Ninatoa baraka. Baraka ubarikiwe milele na milele. Bariki ule mtoto, bariki jirani yako, bariki mama yako, bariki ule wote mwenye uliyua ulilaani. Baba Mungu anakatala laana. Maneno ya mama tunalaani sana. Tukisirika tu kidogo tulishalaani. Tukisirika tu kidogo tulishalaani. Na bapita njia, na bakumakazi, na wapi, na wapi. Biblia Masiaki inasema hivi, Mathayo 12:36 inasema hivi. Aseme kila neno enye haina maana tulitosha ndani ya kinywa chetu, aseme tutaitolea hesabu. Na tukitolea hesabu unajua utaenda wapi? Utaenda wapi? Ni straight mu moto. Ni straight mu moto ndio utaenda. Straight mu moto ndio utaenda. Ndio maana tujiazari. Mama yangu kwenye uko unanisikia, muache kwa mna neglige banduku yangu. Musiko mna neglige watu uko banasema. Usikie dada kama unampenda Mungu. Kama uko bibi harusi, please. Kama unajua unapenda uangare kama jua. Biblia inatuambia sisi tutaangara kama jua. Dada, utaangara kama jua wakati ulilaani. Wakati ulilaani watoto yako, kalaani bwana yako, kalaani mama yako, wajirani yako, kalaani. Ase Biblia sele maneno le marikodi iko. Acha tupige magoti tuombe, tufanye jeni. Tuombe. Ile marikodi tuivunje. Ile banakwambia maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga ina nguvu, inaumba kitu fulani. Maombi ya kufunga inaumba. Ile maombi yetu ya kufunga na kulilia Bwana magoti, aseme rekodi atazivuta. Mungu wetu anatupenda. Anasema hapenda hata mtu apotee. Ndio maana anasema tuombe msamaha. Ase kama tukukubali kutengeneza, hatukukubali kuomba msamaha, anasema atakuja kwetu na hasira. Nani atasimama wakati Yesu atasimama? Nani atasimama wakati hasira ya Bwana itawaka? Nani mwanadamu mwenye atasimama? Hakuna mwanadamu atasimama wakati hasira ya Bwana inawaka. Usingoye unasikia tarumbeta mu masikio. Simama, Bwana Yesu anakuya. Bibi harusi kwenye huko, please jikumbushe kwenye huko, piga magoti. Bandugu yangu, msiwaze niko nafanya movie ya Nigeria.
Siko nafanya teatre, mimi siko mtu wa mateatre, niko nasema maneno yenye itatusaidia kutupatia uzima wa milele. Mutubu wako zambi. Mutubu wako zambi. Mwende muite benye mushalaani bote. Si ba mama sirtu. Tuna baba. Baba haiko sana. Kama kuko baba biko na kinywa, lakini siwe kama ni ba mingi. Sie ba mama tunalunguza mungini, tunalunguza manyumba. Batoto yetu wanatukimbia, batoto yetu wanatukatala leo juu ya maneno yetu ya kutoka mkinywa. Tunabalaani kwenye wanaenda maisha, bapate maisha. Bengine batoto leo wako wanaolewa, bengine wanakosa makazi, wanatumika makazi. Banasoma masomo wanamaliza, kupata kazi itoke wapi? Maneno ya mama tulitosha mkinywa. Tulibalaani, asante tu walitukosea. Tujifunze hata kama wanatukosea, tujifunze kwa tunavumilia, tusiko tunatosha maneno. Aseme maneno yetu tutaitoshea hesabu. Siku ya hukumu sisi tutatosha hesabu. Tuache kuhukumu watoto yetu. Na bakishaanza teseka kule tena sisi tunaanza lia. Tunasahau kama kuko siku tulitoshaka neno. Aseme hata ulitoshaka neno kwa isahabu. Wewe unaanza kuisahabu na mtoto na isahabu. Kumbe ile neno lisemaka ndio inafuata mtoto kumugongo. Mimi sikumbukake tena. Ye peke mwenye nitukanaka hayo nikamulaani wa watu na isa moya ino saa kumbukake. Anakuwa anasema tu mama maisha na katala mama. Mbona niko nafanya vya bikamate? Mbona nishasoma masomo lakini sipate kazi? Hakumbuke wa watu. Kumbe kuko neno lisemaka wakati moli serikaka kama likamataka sukari, kama likamataka franga yako munyumba, kama alifanyaka venye viwezekane ukatoshaka ile neno, wewe unaweza lisema tu. Kwa Mungu aseme hakuna kitu kia bure. Vyote vinarekodiwa, vinawekewa. Ndio maana mama yangu, rafiki yangu, mloko yangu, tuite watoto yetu tuwabariki. Tukishaomba msamaha, tuombe kwanza msamaha, tupige magoti, tufanye jene, tumulilie Bwana atusame, akishatutakasa na tusame. Tuite kila wote ule unayo lilaani, kila wote ulisemaka maneno mbaya juu ya kinywa yake, muite ufanye nini? Umubariki. Maana yake wewe kazi yako, maisha yako itakuwa ni kubariki tu. Ni kubariki tu. Mwenye nakutana naye munjia, Mungu akubariki. Na mwenye anakufanyia mabaya, usimwambie Mungu akubariki ya unafiki. Kuko mwenye atakwambia sema Mungu akubariki, anaisema kukinywa, mimi haitoki ndani ya roho yake. Unamfanyia kibaya akwambia ya Mungu akubariki tu. Mungu akubariki. Benye unanifanyia, Mungu akubariki tu. Anaisema na hasira. Aseme itatoa hesabu. Hapana kumwambia Mungu amubariki ya unafiki. Mwambie Mungu akukumbuke. Benye unafanya hauiue mtoto wangu. Benye unafanya hauiue. Mungu akukumbuke. Akuguse moro yako ubadirike. Mtu wote ule muombe vile kwa upole, umwambie. Ita kila mtu mwenye ulishalaani. Benye ulishambia makosa bangapi? Barafiki yako shabalaani, ushasema akufa atakufa, bakwe sio kama vitu gani? Sio nini barafiki yako maneno, mkishatuchukiana na rafiki yako, unamwambia unamtakia mabaya. Ukisikia tu alipatikana na shida, aseme hey, nilisemaka. Asema bado watapata. Ukisikia tu habari kule, ushasikia mwenzako aseme unayua fulani yo bilikuwa hivi na hivi, aseme mama nilisemaka, na bado watayapata, watayasikia. Balikuwa wanawaza mimi na kwanga wa muza, balikuwa hivi na hivi. Anasema tutatoa hesabu. Tujifunze kuishi na watu. Tujifunze kuongea maneno. Tujifunze kuwa na maneno madogo ndani ya kinywa chetu. Tuonekane wapumbafu, tuonekane viwelewele. Biblia inasema sasa hata kama tunaonekana viwelewele, anasema hatutapotea. Hata kama tuonekana biduru, tunaonekana benyabina akili, ba mama mzima, lakini unajile vitu paka rafiki yako mmoja kabisa asema huko unaitika juu ya nini? Utaivika na kudharau juu ya nini? Unaonekana kiwelewele. Biblia inasema hata kama tunaonekana kiwelewele, aseme hatutapotea. Unasikia Mungu wetu ni mzuri? Aseme hamutapotea. Mungu wetu ni mwema, anatupenda. Mungu anatupenda, aseme hamutapotea. Aseme hamutapotea. Mama, tafuta kwa watoto wako biko hata waliendaka wapi. Tafuta nimero baite na wewe mko karibu yabo. Baite bote bakusanye. Shuka mbele ya papa, mbe papa. Nisamee papa. Mungu anapenda mtu akujitakasa. Mungu anapenda mtu akuomba msamaha. Papa nisamee. Najua nishakukosea mingi sana mwa nyumba. Nilikuwa nakutukana matusi na kukosea adabu. Nafanya nya haiko ya kawaida. Papa nisamee. Sitaki kumkosa Mungu. Nisamee papa, sitaongezaka tena. Nisamee bwana yangu, nisamee mwanamke mwenyewe kushuka. Mwanamke mwenyewe kuomba msamaha bwana yake. Shuka, piga magoti. Gusa magoti ya papa, mguse. Shuka chini miguu yake, lia. Bwana yangu nisamee. Hata njo wanasemaka. Atakusamee papa. Hata kwa na roho yake atakusamee.
Nakumbuka Biblia inasema, aseme mkisamehewa hapa, na yeye atawasamehe. Na yeye atawasamehe. Omba msamaha watoto yako. Usijione ngambe wa mama. Shuka mbele watoto yako, ulisha wakosea. We mama hauko mtu akulani watoto. Sie wote tulikuwa vile. Mtoto akinifanyia kidogo mimi naanza sema mubaya. Mtoto akinifanyia hivi mimi nasema mubaya. Kumbe sikukuwa najua ni mubaya. Kwanza niko na rezo, jo niko mama. Jamais. Jamais. Laana iko mubaya, laana tunalaani leo mashida zinapatikana mu nyumba ni juu ya maneno yetu sema mama. Probleme zinapatikana mafasi za mingi juu ya malaana yetu. Tunalaani. Tunafanya makosa sana. Na ingine habari nataka kuambia. Ingine habari juu ya maneno mabaya, musikie habari zingine zitababeba, mutakosa Mungu juu ya kapata hapa. Utalipa madeni ya watu, utaomba msama, utajifanya mtakatifu, utajisafisha, utakuwa na kila kitu. Lakini utafika kwa mlango wa geti, uko sire utaingia. Unakia kusikia wanakuambia hawakujue. Juu ya nini? Kinywa. Maneno tunazarau betu. Aseme benye tunazarau biote, bila tunaona ba kidogo bule ndio utatukosesha. Kuko wadada, kuko wa mama, benye bashaka ona hebo njoo balishakuwa. Mimi nasema kwanza benye biko kwa Afrika munisame na bengine biko kwa Afrika wadogo. Meba mingi nasema hapa kwa Amerika, juu sie wote baje tunatembezaka magari. Si tushako ba shofere sie wote. Tulishako ba shofere. Sasa sie wote tunatembezaka magari. Kuko babatu biko mu magari wanafanya zambi mwa ile magari. Dada, kaka, mama. Natasi majui hivyo vitu sio kusema mimi nasema hadisi na bionaka na macho yangu. Na mimi nasemaka. Wakati mimi nabiona na bisemaka. Na bisemaka. Wakati mimi nabiona na tunabionaka kila siku. Unajua benye wanafanyaka zambi nyeta utoa mtamona Mungu. Huko naona tuko tunatembeza gari, huko unafika mugari. Unafika saa vile au ushachelewa kukazi. Si tu sasa tushachelewa kukazi. Ndio tabia yetu si mama ya Maulaya, mama ya Canada, benye biko ba France, benye biko pa kwa Amerika, bote njoo ishakuwa kizungu. Banafanyaka haya. Sasa niko naenda kukazi, nishachelewa na vyangu ya kupita mu nyumba, nishaona na bakia na dakika 5 niende kukazi, trafiki iko mu barabara. Mimi naenda kamata gari, nataka sasa nitie gari moto, juu ni wai ndio nisichelewe kukazi. Gari yenye atakutana nayo mbele. Akikutana sasa ule mwenye iko mbele yake, anatembea kidogo na yeye iko mbele ashachelewa kule, sikia matusi itatoka mkinywa. Nasikia haya kuisema. Bana tukana ovyo. Hivi na hivi. Ona huyu. Matusi. Manake mtu wa watu iko mugari hamusikie. Hafanye nini. Lakini sikia matusi. Ile ni zoezi karibu wanamuke bote na badada na watoto wetu wanamuke na wanaume. Manake gari tu akikuwa tu mtu anatembea kidogo mbele yake. Wala tu akitaka kumkwaruza hivi anataka kukwaruzana na mugari. Sikia matusi atatukana ule mtu. Mwenyeko mugari mwenyeko anatukana hamusikie. Iko mugari yake na iko mugari yake. Lakini matusi njoo ya Amerika. Manake siye ba Afrika tulishakia kuiga ba Amerika. Juu Amerika kusikia matusi iko inatoka mkinywa. Enyeko anatukana watu wenye ba magari. Ni hatari sana. Sasa siba kutoka Afrika na siye tulishaiga ile tabia. Tukishakuwa mugari kidogo tukiona mtu gari mbele yako anafanya nini? Anaanza tukana. Anatukana matusi, biko na matusi zimoya hivi. Siwezi zisema. Nasikia aibu. Sikia matusi moya haiko ya kawaida. Biblia inasema kila neno inatoka ndani ya kinywa chetu, aseme tutaitolea hesabu. Dada yangu, kaka yangu, mtoto wangu, fie wangu, garso wangu, kokote kwenye huko unisikie. Ile maneno yote mnatosheka mugari, mko mnatukana mko mubalabara juu ya trafiki, unaanza tukana wenzako ba shofere, ni mubaya rekodi wanaiweka. Mungu anasema utaitolea hesabu. Kama juu ulishaka tukana ba mingi mbalabara. Ushatukana ba mingi ukiingia mu highway sasa. Ushatukana ba mingi, na ushatukana ba mingi haubayue bote. Si vile kenye mimi naanza kukonseyer tu uende piga magoti. Uende fanya jene hata ya siku 2. Jikaze ufanye jene ya siku 2 kama unapenda kuvuta rekodi. Piga magoti, mwambie papa, nilisikia. Neno haiwezi kuya bure. Kama neno ya Mungu inatoka haiko bure. Kuko mtu mwenye ataipokea. Kama haiko wewe, kuko mwingine tamsaidia. Piga magoti, mwambie papa, mimi najua kabisa. Mie nilishatukana watu wengi mbalabala. Nilishatukana, nilishalaani, nilishasema matusi juu tu ya kutembeza gari, akukufanya kitu, asijua anatembeza polepole mbarabara au juu ulishachelewa, ushafanya vyako kule kunyumba, unachelewa, unakuja sasa mbio ulishachelewa kukazi, unakuja mbarabara ni matusi na kisi utafika mkazi. Ni matusi na kisi utafika huko tukana watu. Hivi na hivi, maana na kisi magari ni ya mingi mama, maana si yue tu.
Mwambie papa nisame, nishatukana watu wa mingi na wale watu nishatukana mimi si bayue. Sasa baba, mimi nakiomba msamaha baba yangu. Wewe uko baba wa rehema. Najua uko baba yangu, uko natupenda. Niko mtu sikukuwa najua kama ni mbaya papa nisame. Sitaongezeka tena. Sitaongezeka papa. Baba, takasa kinywa changu. Ukisame ukitakasa na damu yako. Takasa papa ukisame. Omba ile rekodi itoke. Ukishaomba msamaha ile rekodi inatoka. Bakia sio kimya. Uchelewe kwa kazi, usichelewe kama iko karibu yako hata iko mbele, kubali uchelewe pale kumkosea Mungu. Kubali kukazi ku company bakufukuze, asije ulichelewa bali bakupatie point. Kubali ile point pale kumkosea Mungu. Pale ya kutukana batu mu mabarabara, munatukana batu wa batu benye hamuyue. Kidogo na kidogo. Mimi kuko mwisani nilikuwa natembeza, niko na mtoto wangu mugari. Sasa kuna kuya mtu saa yangu mimi ya kupita, matali na waka mimi nataka nipite. Sasa ule wakula haiko saa yake. Anakiana nipita hapo mbio hivi na mimi nataka ende tunataka gongana. Kisha nasikia mtu wangu ananiambia ona, mama ona kuwaka aye. Piga sone mupigie aye. Unakuwaka aye. Mimi si wake. Si bikumbuka yangu. Utasikia watu wakitapishana vile wanataka kugongana. Sikia sone wanapigaka. Pia anapiga sone mpaka yuko pembeni, kiwewe kinabakamata. Sasa mimi si wake. Mie na mwenyewe tunataka kugongana naye na hata mwenyewe tunataka kufanya nini hata kufanya makosa yeye alinipitilia wakati mimi natapita au utasikia mimi napiga soni. Siwezi kujitapa nasema vya kweli. Na watu tangu walikuwa wananisikia. Siwezi kupiga soni ni mshitule. Juu ile soni nikipiga na mimi niko nyuma yangu wanaanza nigonga na mimi niko wapi juu ile soni sasa unapiga vinakuwa inaleta alert. Inaweza kumshitula unafanya benyabi ngelifanyika. Ndio maana mimi sibiwe zake yangu. Mie kama tunatapishana vile, Mungu ananisaidia na nepushaka, anapita, tulitaka kugongana, yeye anapita na mimi napita na mimi nachendea yangu. Basi. Kama yeye kwanza yeye hata nitukana, juu yeye alikuwa makosa. Angenigonga pale polisi, yeye anipata problem. Ndio maana ninataka kusema bakaka yangu ba mama yangu, muache kutukanana. Muache kutukana mu magari wakati mko jikaze sana. Pale kumkosea Mungu, kubali unakosa vitu vyote. Nilisema mwele video nikasema tuko tunafanya kila kitu, tuna make sure kama Mungu anakifurahia. Tusiko tunafanya juu yetu sie peke tunapenda. Ndani ya mezali tena inasema vile, 16 inasema. Aseme mambo yote tunayafanya ni mazuri kumacho yetu. Aseme kila chochote kile tunafanya ni kizuri kwetu. Lakini Mungu anapima roho za watu. Mungu ndiye anayakupima roho za watu. Kaka yangu, unatukana naka? Fie wangu unatukana naka mugari? Mama rafiki yangu, mwenzangu mama, unatukana naka mugari wakati unachelewa kwa kazi? Wala wakati uko na presse, uko na appointment, unatapotea, unataka hospitali, unakutana na traffic munjia, unatukana naka? Mwambie Mungu akusamee, omba msamaha. Rekodi basha yetia mbinguni. Tujikaze kwa tunavuta marikodi. Wakati ya kuvunja marikodi, ni wakati wa kuvuta marikodi. Mwacha tuvuta zile rekodi basha tuandikia mbingu. Tuzivute bandugu, tusikutane ni mizigo inatungoya kule. Tusikutane mizigo kule. Orike Mungu alisema yeko na mzigo mwepesi. Mwenye yeko na mizigo yote anipatie mie. Ndio Mungu alisema. Asi wenye wako na mizigo yote, bakuye kwangu mimi ndabapumzisha. Maana mzigo wangu ni mwepesi. Bandugu mkamate ile marikodi yote ile mizigo yote. Rundike kule mbingu. Muzikabate muzishushe, muzipatie Mungu. Bwana, wewe ndio mwenye mizigo na kuletea mzigo unanishinda huyu. Mungu atakupumzisha. Usingoe kukufa. Juu kama Yesu saa hii hata kwa hii dakika hii saa hii, unaweza kufa kesho, hujui kesho nini tazaliwa. Kufa nayo inatungoya. Sasa ukikufa unajikuta siku nakufa, njoo utaiwa sasa utasema kumbe ni matusi njoo hivi liko hapa. Kumbe neno tu moya hivi kidogo tu Mungu wetu ulikamata tu kalika nono nilisemaka tu funga kinywa. Nisemaka funga kinywa, nisemaka imbwa. Kumbe ulikamataka tu na rezo utamjua Mungu yeye kama ni nani. Ile siku ya kufa. Mtu anaitika presa. Unakata roho. Njoo unaiwaka kumbe kila kitu kenye ulikuwa unafanya njoo unaona sa valere ya kutukanana, unaona valere ya zambi. Unaona valere sasa ya zambi kisi zambi ni yapata hapa tunazarau. Dada, wende omba msamaha. Omba msamaha. Juu sitakwambia uende mbalabala uambie watu munisamee, havitawezekana. Piga magoti, Mungu wetu ni mwaminifu atakusamee. Vunja rekodi. Kamata zile rekodi zote. Vunja, Mungu wetu ni mwaminifu haiko sawa Amerika. Bakisha kamata ma social security zetu, banazitia mu marikodi, ukitaka hata kwenda kukamata nyumba, ukitaka hata kufanya hivi na hivi, banakitia social security yako mule mu computer, banakwambia utapata nyumba. Jua nini rekodi ziko? Kumbuka hapa Amerika, rekodi ya mtoto banazeka mtoto angali na mwezi moja. Mtoto angali na miezi 2, rekodi yake social security yake. Paka na kisa takumalaka.
mpaka kisa atakumanaka rekodi yake iko. Sasa hapa hakuna gisi. Sasa mbingu nako njoo hivyo hivyo. Mbingu kuko social security ya kuzidia hii tuko nayo hapa. Sasa kenye naweza kuomba mujisaidie sana, tuvunje zile rekodi. Na Mungu wetu ni mwema, ukimwomba msamaha. Amerika hapa kama ulishafanya makosa, uko na rekodi mbamu social security. Hauwezi ndio kuambia muikansele hivi hivi, hakuna. Lakini Mungu ni dakika tu 2. Unaenda mchumba siku 2 unafunga bila kula bila kunywa. Piga magoti, lia ile siku 2 unalia, unasema leo sitaenda kwa kazi, niko na siku bila kumlilia Bwana. Ile rekodi inatoka. Ndio nitakwambia siku ya leo tuchangie maneno juu ya maneno yetu tunasema mkinywa. Tunaongea maneno ya mubaya. Muache kulaani wa mama, muache kulaani watoto. Muwatafute wale wote mulilaani, bote mubabariki. Tuanze bariki tu. Tuanze kutosha baraka. Sasa Mungu atatusamee. Aseme imbwa njoo inarudilia kabitapishi. Hatutarudilia papa. Mimi siko imbwa, njoo nirudilie bitapishi papa. Unamwambia papa, mimi siko nguruwe wala siko imbwa, njoo nirudilie bitapishi. Unamwambia vile. Siko imbwa. Mimi siko imbwa papa, nisamee, sitarudilia. Jumina kama imbwa haitamuona Mungu. Imbwa haitaingia mbingu. Na wote mnarudilia bitapishi ni imbwa. Imbwa njoo inakulaka vitu wenyewe natapika. Sasa na wewe mtoto wa Mungu hauko imbwa. Uko mtoto wa Mungu, hauwezi rudilia tena vilitapika. Mwambie Mungu, ukimwambia ile maneno yote Mungu atakusikia, ni wa rehema, atakusamea na rekodi zinavutikana, unaanza upya tena na Mungu. Njoo yenyewe mimi nataza kusema siku ya leo hiyo. Juu ya mama sie. Niko na ingine sasa mimi nasema kwa jumla, ba mama njoo ile ni ya kwanza, sujet ya pili ni hii. Naisema kwa mama, kwa papa, kwa dada, sie bote dunia mzima, kila kabila. Ba Nyarwanda, ba Kongomani, ba Nigeria, ba Ghana, ba wapi na maki kabila zote. Niko na neno juu ya hayo. Mungu alishaweka marikodi za mingi sana juu yetu sie. Tuko tunafanya mabitu mingi hatuyue. Sikia neno ya pili. Neno ya pili ni hii. Nilisema juu ya nini? Ubaguzi wa rangi na kabila. Kila wowote ule mwenye anajua, akue mama, akue baba, akue mtoto, akue mkubwa. Biblia Mungu anasema hivi, mwenye alishafanya ubaguzi, mwenye kuna ubaguzi wa rangi na kabila, hata muona Mungu. Mujikaze sana. Niko nasema na bibi harusi mwenye anatenda mbinguni, mwenye anatenda kwa Mungu, mwatamulaki Bwana, mwenye anapenda kuvala ile kanzu ya mweupe, mwenye anapenda kuangara kama jua, atasikia atakuwa makini. Biblia inatuambia tukue makini kama nyoka. Juu ya nini Mungu anatuambia tukue makini kama nyoka? Kila wakati Mungu anasema tukue makini kama nyoka. Juu ya nini? Juu anajua kama kuko vitu mingi vitatukosesha mbingu, bia mingi sana. Ubaguzi, tunabaguana sana. Kila wote ule mwanajua seme alishafanya vitu vya ubaguzi, wala iko na ubaguzi, ajui hata muona Mungu. Mimi nakwambia Mungu anaingia mu maneno yenye hamuyue. Munaingia mu maneno ya government ya mapolitisia yenye hamuyue. Ba inosa hamuna hata kitu. Hamuna kitu, Mungu anakufa bure ba inosa. Angalia vita bale mapolitisia wanaitaka mavita mu mainchi yetu. Bakishaleta mavita, si ba inosa wenye yetu kitu ndio tunakufaka. Ebo bagraba maneno yabo, banakuwa mazima na familia zao. Mesie babatu wenye tuyue kama hata banasomaka banandikaka haya tuyue ndio nakutana nasi na watoto yetu, tuko ba victime tunakufa bure. Si abatuyue hata president sasa mwenyewe hapa kama ubali mtoni mwenyewe hapa. Mie huyu baba hayu hata kama akose ananiua juu niko na social security, lakini hayanionaka. Uko pale president hajua hata kama una existe mu maisha. Mwenye uko Rwanda ule president wenu Kagame hajua hata kama una existe. Ba Kongomani Kisekedi wenu hajua hata kama una existe, kama unakuwaka. Nikusikia tu wakongole aba bayuwe. Mungu mnateseka, mnalala njala, mnakosa mafranga za kulipa marenti, mnakosa hiki na hiki, mnakosa hivi na hivi, tunakosa hivi, tukikia kwa Amerika tunasema bongo, tunafanya vitu vyote vya mubaya. Juu ya nini? Tuko tunajipigania sipeke maisha yetu na watoto yetu. Viongozi wako wa politisi habatujue. Lakini shows grave takia kutana, sie sasa hatuna kitu. Bubuwerewere wenye tuko leo mkichwe tunaanza baguana. Biblia inasema hatutamuona Mungu. Tasoma ingine neno ya mwisho. Tasoma wa Efeso 4:9.
Ubaguzi wa rangi na kabila, nibambie msiko mnachingiza maneno ya muyue. Mnapenda kuchingiza maneno yenye ibaangalie, mwachie ba politisie maneno yabo. Muhangaike na watoto wenu, muhangaike watoto wenu watasoma, bapate chakula balale, bapate masomo, bapate makazi. Sasa mweye mambo ya ba politisie baba yata kubayua, banafanya byabo kule kisha mweba ba kidogo mnakia kufa mnakufa tu mubure. Muvita bakipigana masase kule sie ndio tunakufaka. Sie na watoto wetu hatuyetu hata kitu mimi tunakufa tuko tu utakia kusikia mama mwanaume acha kusema kufanya politika naingia mu politika habakuyue unasema 24/24 ile uko unasema wapi uko unasemea uko unasema kunani kwa television unasema kusimu unasema wapi uko unasema juu ya nini uko unasema na hakuna hata faida moja hakuna faida moja bakuyue unaingia mambo ya politiki abakutia hata chef d'avenue habakutia hata uko premier ministre habakutia hata uko député habakuyua hata kukuyua lakini unachukia batu bure. Tasoma kwa jina la Yesu. Waefeso 4:29. Waefeso 4:29 inasema hivi. Waefeso 4 inasema hivi, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Unasikia? Nisome tena mara pili, utasoma tena Waefeso 4:29. Waefeso 4:29 nasema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Nauza mnasikia banduku. Biblia inasema maneno yote ya kutoka vinywa vyetu. Unasisi peke iko nasema Biblia. Aseme vinywa vyetu msitoke maneno mabaya. Muko mavesi za mingi humu juu ya maneno mabaya. Maana yake ile neno mabaya ile tutahukumiwa. Tutaona moto wa milele, osea ya moto. Osea ya moto, volka, njo banatuwekea kule. Tutalungula milele na milele, hakuna vakansi, hakuna vacation. Hakuna na babia kila siku kuna mulango wa kuingilia. Akina hakuna mulango wa kutokea. Tutaivya. Kule kwa ile moto haiko fasi ya mtu kwenda. Ni fasi waliandalia shetani yeye peke mzima. Banduku tumuogope Mungu. Tumuogope Mungu kuzidia vitu vyote. Mungu ni wakuogopewa banduku. Kuna uchungu. Leo tungali mu manyumba. Tunasikia AC. Nikisikia kifukutu hivi, mtoto. Kifukutu inakuwa mingi tia kabarizi mu nyumba. Njoo, sinyo maisha tunakuwa na tuko nayo. Nikisikia baridi ya mingi, tia moto, anatia moto. Nikiingia mshambre kule yangu kule yunu kuko isi, kuko kila kitu. Nalala kukitanda kia mzuri, nasikia hewa yenye mimi nataka. Niko na telecommande mimi natia yenye mimi nataka. Tunaishi kisi tunataka. Nikiingia mugari mko isi, nikitaka baridi, nikitaka moto, nikitaka nini natia vyote. Maana yake unasikia uko na raha. Lakini Biblia inasema hivi, kuko fasi tunaandaliwa ziwa la moto. Kwenye hakutakuwa esi, hakutakuwa kitanda, hakutakuwa lolote, ni buchungu, ni kulia usiku na mchana. Ile nye tuko tunavyo ni muda ya pata hapa. Bisi tudanganye, tumutafute Bwana wa majeshi banduku. Bisi tudanganye banduku yangu, acha tumutafute Bwana. Acha tumutafute Bwana banduku. Asime angala napatikana banduku. Tusifanye mazoea. Tuache laana, kulaani batu, tuache maneno ba mama, tuombe msamaha, tutubu. Mungu atatusame. Sie bote tulikuwa vile sie ba mama, tuko na maneno ya mubaya mkinywa. Baba wana yetu tulishaka batesa. Tunapaswa tushuke mbele baba yetu, tuwaombe msamaha juu ya matusi yetu. Tunabatukana, hatuna adabu, tunasema venye tunataka. Atanibeba wapi? Nitamwambia atasirika, atanyamanza. Na kesho tunakuwa bien. Aseme rekodi ziko. Bwana yako jua na vya kufanya, atanyamanza wa watu. Na kesho anajikaza, anatengeneza roho yake mkue tu bien. Lakini kuko fasi kwenye rekodi na wekewa. Aseme ile fasi njoo inatuchunga banduku. Tuombe msamaha, tutubu, tuite watoto wetu, tuwabariki. Benye tulishaka mama yetu, baba yetu tulibalaani. Kuko watoto wanawake wanalaani baba yao, kuko watoto wanaume wanalaani baba yao wazazi. Ushana mtoto analaani mama yake. Mtoto analaani baba yake, mama yake. Banduku yangu, muombe msamaha, sie bote tuombe msamaha. Ubaguzi wa rangi na kabila. Mwe bakongole na baombea msamaha. Na baombea msamaha bakongole na bakongoleze.
Na baonea huruma, mushuke muombe msamaha. Mwende mufunje le marikodi ya ubaguzi. Bakinwa basema mangala, ubaguzi yenye muko nayo. Bakongoleze bote, bakongoleze na bakinwa ni bakongoleze, nani mie musilichanganye. Bakongoleze bote na bakinwa bote ni bakongole na bakongoleze. Baruande, bahutu na batusi. Niko nasema kwa kila wote walijuma hii nchi, kuko Baruande, kuko Batusi, kuko Bahutu na Batusi, Bakongole, kuko Bakinwa, kuko Babembe, kuko Barega, kuko Bafulero, makabila ziko Kongo chungu tena. Mie nasema kwanza kabila zetu siye tunatoka si. Sitasema zingine juu sizijue. Mimi nabambia na bale wengine watasikia kama mwa lugha yangu watasikia. Mimi nasema kwanza wenye watanisikia lugha. Na siya kwanza watanisikia lugha, wao niseme na Kirundi sasa Warundi wanisikie. Na hakuna Murundi mwenye au Munyarwanda mwenye asikia Kiswahili. Juu wao wote mshako wa Kongole. Na Warundi na Banyarwanda sie wote na Bakongole sie tutushako wa Kongole. Njoo maana hakuna Murundi mwenye asikia Kiswahili, hakuna Munyarwanda mwenye asikia Kiswahili. Na si Bakongole tunasikia Kinyarwanda, tunasikia na Kirundi. Mekuko wengine Bakongole abayue Kinyarwanda wa Kiswahili, abaye Kinyarwanda Kirundi. Misa vile mimi niko Kongolezi hapa nasema Kinyarwanda, nasema Kirundi, sa mwenye nilizaliwa na Munyarwanda na Murundi. Juu nilikomalia mu Kirundi na Kinyarwanda. Nikisema hapa Kinyarwanda niwaambia mwe Banyarwanda na waombea penda muingie mbingu, hatutaki hata mwenye atabakia. Munapasha kumulaki Bwana. Munapasha kumulaki Bwana, muache ubaguzi wa makabila. Bakongole, surtout Bakongole. Nabambia hamutamuona Mungu. Muvunje rekodi. Biblia inasema aseme tutatoa hesabu. Bakongole mkishaona tu Rwanda iko karibu yenu, basi anakuwa sasa vile ni adui, anakuwa sasa vile ni chui, anakuwa sasa vile ni Mungu akumumbaka. Msisahau kama Mungu wetu ni umoja. Na Munyarwanda, na Mkongomani, na Mzungu, na nani bote, na Bachina, baba yetu ni huyu umoja. Aseme ile ubaguzi tuko tunatia, tutatoa hesabu. Muache ubaguzi, muache mapolitisie, sasa wanakulaka byabo, si atukuwake. Muache tupendane. Kusikwe Munyarwanda, kusikwe Kongomani, kusikwe nani banduku. Banyarwanda walituiyaka. Mimi sipendeki kuona Banyarwanda. Kama upendeke kuona Banyarwanda, utapata moto wa milele. Kama upendeke kuona Bakongole wa Munyarwanda, utapata moto wa milele. Mupendane, mujifunze kupendana, muache ukabila. Na kuambia wote mwenye ashafanya ubaguzi, aseme siye, omwe nione moto pale kusema Munyarwanda mimi nge mnyumba yangu. Pale Munyarwanda mimi Munyarwanda bala tufanyizia Kongo yetu inakuwa hivi. Rwanda mimi Rwanda, sione mimi naua tu. Barwanda na basi Bakongomani ni sumu tu kuua, ndio kazi ya Barwanda. Barwanda nabo ni sumu, ase mie Mkongomani, nikimwona kwenye kwa ase ibi Kongomani bichuchu, biwerewere Bikongomani. Biko na mwingine kabambi, lakini tunabinyanganya nchi yao sisi tuko badogo. Unasikia? Tuko tunajitapa. Kinua hivyo. Asa na bakinua benye biko na matabia mubaya, biko na ubaguzi. Ile ubaguzi mko na muyache, mutakula cha moto. Mungu anasema anaweka rekodi. Okay, mimi nasema tu kama mnachagula moto pale kupenda bandugu yenu, mpende bandugu yetu, pendane sie bote tuingie mbinguni sie bote. Unachagula moto wa milele, aseme wewe sikulake na Munyarwanda, juu sikulake na Mkongomani, kazi yenu. Lakini kenye mimi naweza omba sio kupenda tuingie tuende kumoto. Mimi napenda tutubu, tuanze upendo, tupendane juu tumulaki Bwana. Si wote tuko na mwili moja. Hakuna mwenye na damu ya vere. Na Munyarwanda, na Murundi, na Mkongomani tuko na damu moja. Si wote tuko baba moja, baba yetu moja. Hakuna mwingine Mungu. Kuko Mungu mmoja aliumba mbingu na nchi, na njoo mwenye aliumba kabila zote. Na njoo baba yetu sie bote. Lakini tunabaguana sana. Leo kinua leo asione mtu mwenye anatoka Kivu. Akiona kinua anatoka Kivu, unasema tu Kiswahili. Barwande, tika bango, baza Barwande. Aba ni Barwande, abaza Barwande. Kama banabaita kama vitu gani, sio vitu gani wanasemaka. Nakwambia kinua, wewe mwenyewe kuna ile tabia kusema Bakongomani wa ndugu yako ni Barwande. Unaona Barwande sa vile sio batu, unaona sa vile Barwande sio batu sa vile wewe. Uko na mapua, uko na macho, uko na vitu vyote. Uko na damu, uko na mwili, uko na roho, vyote venye Mungu uko navyo, njoo ule Rwanda uko navyo. Mungu aliumba gisi anataka. Alituumba gisi anataka. Sisi tuko maua ya Mungu. Aliumba wa China, angalia wa China gisi biko. Angalia na Kongomani gisi biko. Ona wa Rwanda gisi biko. Ona wa Nigeria gisi biko. Ona wa nani makabila zote. Mungu aliumba gisi anataka. Aliumba kila kitu gisi anataka. Angalia wakati kuna jardin yako ya maua. Wakati uko na jardin yako ya maua,
Ukasema niko na kajardin kama maua. Eske maua yako yote nakuwa na rangi moja? Unakia kutana kuko maua ya jaune, ya vere, ya jaune, ya rouge, ya noire. Unakutana maua rangi mbalimbali, mapepo, unakutana ya mweupe, bumarangi mwele jardin yako. Gisi Mungu aliumba ile maua kila rangi unapenda, gisi unapendaka uchange. Sio sisi tukisema tupambe maua, hata mnyumba. Nikisema nataka kuuza maua, iko sawa ile maua niko nayo hapa. Nikisema nipambe, siendaki kuuza liua ya rangi moja. Napenda nichange bumarangi. Natia kavere, karuje, njoo ufeni inaseme bopendeze. Njoo gisi Mungu alituumba rasi. Mungu alipenda aumbe Banyarwanda, aumbe Bakongomani, ba China, bazungu. Sasa sana tutia pale vile anatuangalia, anasikia anafurahi. Anasikia anafurahi juu tuko changer couleur. Unaona? Anaangalia ni wa mfupi, ni wa mrefu, ni wa munene, uiko mrefu, uiko hivi. Sasa sie njoo tuko maua yake. Sasa alituumba vile, alipenda macho yake kinapendeza. Akwa anaona gisi tunapendaka tuone maua yetu inapendeza kila karangi. Na njoo gisi Mungu alituumba sie bote vile, anapenda sie bote, akwa anaona ukubwa wake. Akwa anaona kama yeye ukubwa wake hauna limiti, anaumba gisi anataka. Lakini tunajikuta sie tuko watu wa kuvia damu wa kukufa. Hatuwezi kujiongezea hata dakika moja ya saa ya kuishi. Tunabaguana. Hatupendani. Biblia Mungu anasema aseme hamutamuona Mungu. Kila wowote mwenyewe anasema kuro yake se Rwanda. Wowote liko anasema se Kongole. Ule kwa kinona yeye anasema hivi na hivi. Huyu anasema hivi. Niko nasema kwanza si kabila zetu tunatoka sie wote wa Kongomani. Tunatoka fasi moja. Njoo wenyewe niko nasemea. Tuko na ubaguzi na maliza. Tukose mutafuta Yesu. Tuko busy na kuwinda bandugu yetu. Tuko busy na kuindana sie bote. Ha? Tuko busy na kuwindana sie bote. Ha? Tuko busy sie wote na kuwindana. Tunachukiana kunini? Unachukia ndugu yako, hakuna kenye atakubeba, hakuna kenye anakulomba, hana probleme na weye, bainosa kila kabila kuko babaya. Mubarega muko babaya. Mubabembe muko babaya. Mubafulero muko babaya. Mubarwande muko babaya. Na njoo kisi makabila yote muko bazuri na babaya. Hapana kusema Barwande ni babaya. Kuko Barwande bazuri, beba tamuona Mungu na wewe Kongole unabakia. Mama unataka kuambia Kongole ndio watamuona Mungu. Wao ndio unaona sema Kongole Barwande, aseme njoo hivi Barwande. Mbona unaona sema Barwande? Hii dunia mzima Barwande batamuona Mungu. Barwande biko watakatifu. Bebe anamupenda Yesu kwa kweli na haki, bana mtumikia Mungu, bataingia mbingu. Msoze Barwande ndio babaya. Barwande bataingia ndio banakwambia kila kabila kuko babaya. Kuko Bakongomani bebe batamuona Mungu. Kila kabila, hakuna kabila yenye itakufa itaingia moto yote. Sitabadanganya. Hakuna kabila yote yenye itasema hii kabila inalungula. Njoo nataka kuonesha kama kila kabila kuko bazuri na kuko babaya. Njoo maana tuache kuwindana. Tuache kubaguana, tupendane, tujaze jifunza. Tuanze jifunza, utakia regrete ningeliwa hata nimupende. Sasa ukulalamika. Senye wale ba mademo biko wana kutortire. Sasa mademo biko na kutortire kuanzia moto na tortire yulu na mama nyoka kila kutoka mu mapue na kuingia kila fasi, ndio utayose ningeliwaka mie. Ningependa kama watu yote. Ningeliwaka mie, singelikuwaka hivi. Isikwe kwa trop tard. Mungu asikwambia inakuwa nyuma na chelewa. Bisi kufikia mtoto wetu, tupendane. Tuache ubaguzi wa makabila. Tuache ubaguzi wa makabila. Tupendane tuko pamoja. Bwana, bibi harusi, wewe mko naenda mbingu. Omba msamaha kama ulisha kufikia wewe Kongomani, ufikia hapo tukana Mnyarwanda, sema Mnyarwanda uzichangia naye. Ni bandugu yetu. Na sisi tuko bandugu yao. Tuko watu wa moya, si wote tutakutana mbingu, tutangara kama jua. Ile siku hakuna Mnyarwanda, hakuna Mkongomani, hakuna China, hakuna huyu. Tutangara sie wote. Tutakuwa na mwili moya utukufu. Hautajua tena huu ni nani. Hautajua huu ni nani. Njoo nikwambie kama tuvunje marikodi za kutukanana, marikodi za laana, marikodi za ubaguzi. Tupendane, siku zinaisha. Tuombe msamaha sie bote. Si wote tulikuwa kavile. Rwanda ule ye. Ase tika Barwande. Baisha kwa bote njoo banakuwa Bakongomani bote. Banakuwa wanasema Kiswahili, banakuwa yebo maana yake hawataki tena kabila yao. Yo, nakusikilia huruma. Omba msamaha, mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akusamehe, piga magoti. Mungu ni wa rehema, atatusamehe. Lakini ukinizarau, aseme iko anatuambia nini? Wewe kama rekodi yako iko pale. Wewe ukipenda unisikie, ukipenda usinisikie, hakuna shida. Lakini mimi kama ukufanya vile kuivunja rekodi. Biblia inasema kujichafula waendelee kujichafula na kujitakasa waendelee kujitakasa. Hawakusema vile kwa bure.
Kenye mimi naweza bapenda barafiki yangu, mwenye ananipenda, mwenye anampenda Mungu. Mimi naweza kuregrete sana we mama, we rafiki yangu, we dada, we mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu. Mjakazi wa Mungu, mtumishi wa Mungu wowote. Unajua kama uko naenda mbingu. Lakini utasikia video ya hii nasema. Utasikia mafundisho ya hivi, mimi unakatala kushare. Maana yake hauko naenda mbingu. Niliwaambia mwenye kuna upendo, anakuwa na upendo na watu yote. Hana bunafiki, hana buivu. Hana kusema buivu, unasikia tu buivu. Unasikia tu roho mbaya ya ndugu yako. Mimi haiko faida yangu. Bibi harusi, kama unajua mlio Mungu, hii video kiipata, share, haina problem. Unaambia mtu ufike uko na roho mbaya mpaka unakatala kushare. Unaambia paka roho yako mbaya tu, unasikia video unaiona, unasema ngoja share tu hapa, watu wengine waipate. Unasikia tu roho mbaya. Esi utamwona Mungu? Hautamwona Mungu. Juu kwenye uko na karoho mbaya tukakukosa kukushare. Bingine si ni hatari. Bingine ni hatari. Aseme ndugu yako na mwanaka wakati wa shida. Mwenye anakupatia kidogo, njoo anakupatia vya mingi. Wewe uko tu mtumishi wa Mungu. Uko dada, uko kaka, uko mama. Unaona tu video ya hivi, kusema banduku, acha ni share. Mwingine akipata asikie, atengeneze, afule mangu yake mudamu ya Yesu, ya mwana kondoo. Tumulaki Bwana. Mimi unakatala kushare. Unaiangalia tu unasema apite kule atatuambia nini? Hata kujionyesha kama yeye anakufundisha au yeye ndio ana hivi na hivi. Hapana. Tusaidiane. Na wewe kama uko na yako kwenye si atuyue, ingia na kumtandao, sema na sisi tusikie, tutakufuata. Juu sisi tuko bibi harusi, tunaenda mbinguni, tutashare. Nikisikia yako mimi na share. Juu niko sina ubaguzi, sina ya kujivuna, sina ya kujisimamia yako. Dakushe hata kama wewe ulishakatala. Biblia inasema faida gani ya kupenda wewe wanapenda? Hata kama unipendaki. Jikaza ushe. Juu kama unanichukiaka na unanionyesha upendo, uko na taji, Mungu anakuandalia taji. She mama. Mama wote utaisikia, rafiki yangu mpendwa. Tangaza injili. Njia yote tutatangaza injili, njia yote. Wewe unashare, unatangaza na wewe injili, wasambaza. Lakini mkiona vitu vya mapornography mnasambaza. Ulishapata hii, unashare. Mapornography mnashare. Vitu vya uchafu mnashare. Mkikutana watu walifanya hivi na hivi, walifanya hivi na hivi, au walimfanya hivi, balikamata bwana hivi, balimkamata bukoni, benye balikamatwa kwa bukoni bakabanana bakuachana, bile mnavipenda, mutashare bitasambara mpaka tunaanza kuona na benye tujue vinatoka mu nchi gani. Juu nini mnasambaza machafuko? Mkose kusambaza neno la Bwana. Musambaze watu wapone banduku. Mubebe watu mbinguni. Mubebe watu kwa Yesu. Musambaze injili ya Bwana. Utamwambia Mungu kesho nini? Maana uko na mwili ya chuma, uogopa ile moto. Ogopa ile moto. Moto iko. Jenamu iko na mbingu ziko. Aseme mbingu ziko juu ya wazuri na mabaya, na moto iko juu ya wabaya. Banduku, mchagule mbingu. Aseme tupitie njia yenye iko myembamba. Tupite mwa ile njia ya kujikunja, mule ndio tupite. Tusiingie mwa ile njia ya munene. Banduku, please mushe. Na baomba, please mushe. Kwa roho ya Bwana, kwa roho ya Yesu, tuache ubaguzi, tuache kuchukiana. Juu mimi niko Mama Flora leo unaniona mimi niko nasema vile, unanichukia tu juu ya roho mbaya. Mtumishi wa Mungu, rafiki yangu. Tena unakia kutana benye benye banajitia sio marafiki yako, hawawezi kushe. Hawawezi. Benye balikuwa baba mnakula nao, mnachangia nao, hawawezi kushe. Ndio kisione dunia kisi watu bataenda kuzimu. Watu bataenda mumoto juu ya roho mbaya, bwivu, jealous muko nazo na roho mbaya yenye muko nayo, hamutamuona Mungu. Mtu mwenye akuyue, mtu mwenye ajua watu anashe. Mbona hizi dunia iko? Mumtafute Mungu. Kazi yenu, mimi nasema tu, lakini mimi sina jealous na mtu, sichukie mtu, napenda watu yote. Juu kama sikujifunza kupenda watu yote, kama sikujifunza kuwa na maneno madogo, ndakosa mbingu. Ole wangu nikose mbingu. Ndajilaumu mie peke. Sitablame mtu. Mimi ndalaumu nani? Nikikosa mbingu leo mimi naingia moto. Ndalaumu nani? Ndajiona mie peke, ndajilaumu mie peke. Ndajiona sifai, niko maana kiasi yuwe. Njoo bwana rafiki yangu, muache buivu. Buivu itatuma hamutaingia mbingu. Roho mbaya zenye mko nazo za asilia, atatuambia nini? Roho inabaluma. Roho tu mbaya unachukia ndugu yako bure. Muache ubaguzi wa marangi na makabila. Muache roho mbaya. Sipendake yangu tena mimi kuongea na watu. Siwezi ongea tena na ule mie. Siwezi ongea naye tena ule. Siwezi hivi na hivi, sitaki yangu maneno. Sipendake tena kuzoeana na ule. Utaenda zoeana na mademo ya kule kuzimu.
Haupendi kuzoeana na wale, me utazoeana na mademo. Inakuchoka kuleta kutortire na moto yulu. Tujikaze, tumombe Mungu atuwezeshe. Njo neno fupi nilikuwa nayo siku ya leo. Ba mama, mujiazari. Batumishi ya Mungu, muache kutukanana, muache malaana, muache roho mbaya batumishi ya Mungu. Muko na batumishi benzenu wa muongeaki. Hamusemanaki na batumishi benzenu. Muache maroho mbaya. Hautamuona Mungu wakati hauongea na mtumishi mwenzako. Muko mnaenda mbingu ya wapi? Muko mnamdanganya Mungu. Mnajidanganya mwe peke. Mnamdanganya kwanza Mungu. Hamutamdanganya Mungu. Mnajidanganya mwe peke juu. Muko mnajitia batumishi ya Mungu tunahubiri mnahubiri kile muko na waenemi. Muko na waenemi mnakosa vile bapagani ndio uko na waenemi baadui. Lakini mtumishi wa Mungu uko na enemi. Mu maisha yako uko na enemi. Uko na baadui wa mtumishi wa Mungu. Haupendi watu yote, haupendi watumishi wenzako wote, haupendi mama kazi, haupendi wengine, wewe peke tu, mambo yake na kutukana na wenzako tu. Hautamuona Mungu. Asime hata utoe mapepo. Hata useme kwa lugha. Hata ukamate milima hiyo itosha hapo ibebe hapo. Kama haupendi wale wenzako watumishi, hautamuona Mungu. Uko unatumikia bure, unatumikia mumai. Mutafute Mungu. Tafuta watumishi wenzako, omba msamaha. Muanze upya, mpendane roho hapana ya unafiki. Hapana mamisamaha ya unafiki ya hypocrisy. Mwambie Mungu akuwezesha kupatia nguvu ya upendo, ya kupenda Mungu mtu mwingine kwa kweli na haki. Mwambie Mungu akuwezeshe. Muache maroho mabaya watumishi muonge yake. Na hakuna watu mabaya mwa dunia Mungu sababu watumishi ya Mungu. Njoo niwaambie. Watumishi ya Mungu ni babaya biko na mabuivu. Bana sikiliana buivu bo peke. Bo peke pastor hapendake huyu. Sio kusema amupende amuchukia, anasikia tu jealous ya mwenzake kisi iko. Anasikia tu buivu ya mwenzake kisi iko. Bana chonganishana hivi watumishi ya Mungu pale watumishi ya Mungu wanapitana hamo hivi. Bana chonganishana biko na maneno ya chini. Watumishi ya Mungu mtatumika bure. Mie pale kukua vile. Omwe najikalia tu. Omwe naacha juu nisifanye kazi ya bure. Omwe banite tongo tu mpagani nililungulaka ni kwangu mpagani. Mimi unajua neno. Unasoma Biblia usubuhi na mijira magharibi. Na huko naomba Mungu, naambia Mungu akusamee, akusaidie. Na huko na badui huko, mkikutana na munjia unashola. Pastere, mama pastere, mujakazi. Huko unageuzia mwenzako maneno mabaya, batumishi ya Mungu, mupendani. Mutatumikia kule siku kule kuzimu kule kujema namo. Kuna yala ba pastere hivi. Kuna yala ba bishop. Kuna yala ba nani? Ba bishop. Ba nani bale? Kama njoo majina za mingi na zenye siyue. Bana yala kule, ba mama bajakazi, ba mama pastere. Bana yala kule. Juu ya nini? Buivu muko nayo roho mbaya mpendani batumishi ya Mungu. Mweye. Kisha Mungu anatafuta watu wako na upendo. Mungu anafundisha upendo ya wapi watu? Upendo ya wapi Mungu anafundisha watu? Hakuna. Njoo siku ya leo nilikuwa nayo, tupendane, tuache ubaguzi wa makabila. Mie sina kabila. Watu wote ni ndugu yangu, wote ni marafiki yangu. Mie hata ukwe Mnyarwanda, ukwe Mchina, mie ndakula na wenda kama utaniua uwa tu. Mimi sina ubaguzi. Napenda watu yote. Mimi napenda kila mtu. Kama na mimi nilikuwa kanayo nishaomba msamaha. Mungu nisamee baba. Niliamini nisemaka juu ya Banyarwanda, nikasema juu ya China, nikasema juu ya Nigeria, nikasema juu ya Kinua, nikasema juu ya baba nisamee. Naomba msamaha, sitaongezaka tena, siko imbo juu nirudile vitapishi. Sitaongezaka na mwambia Mungu anipatie uwezo, aniwezeshe nikuwe na roho ya kupenda kila mtu. Nitachangia na kila mtu. Juu nataka niende mbingu. Nataka niangare kama jua. Biblia sema tutangara kama jua. Utangara kama jua. For what? Hivi tu. Anakuvunja marikodi. Tuko tunavunja marikodi. Matabia yote turukia nayo kule, yote tuko tunasafisha, tuko tunavunja rekodi. Hatutaki tena zituambatane. Hatutaki tena zituguse. Tuko tunavunja na tukishaivunja ile hatutairudia tena. Tukishavunja ile tunajikaza Mungu tuwezeshe. Na kijikuta nilianguka tena kidogo na kimbia ambe kutengeneza. Biblia inasema kujitakasa, waendelee kujitakasa. Na kujichafula, waendelee kujichafula. Mama, acha laana. Anza bariki kila mtu, bariki yenyewe natoka kwa roho, bariki. Ita watu ombe msamaha, watu wote uwabaki uanze bariki na ombe msamaha. Ukikatala kusikia mimi nasema, kazi yako. Ukikatala kusema sio unasikia video inasema, bila mimi nakuona, bora mimi napenda jua utasemaka, haukusikiaka. Utasema nilisikiaka lakini masikio yangu nje kusikiaka. Nilikuwa naanza tu anasema jua anapenda kusema. No. Utasema ulisikiaka, ndio maana mimi nakuomba sambaza. Kamata neno la Mungu, sambaza kila mtu aisikie. Mtumishi wa Mungu, Mungu yuko anakuona. Wakati utasikia ile video, utaisikia ile video, unakatala kushe, Mungu anakurekodi. Mungu anakurekodi, asema unamkatala Yesu. Unamkana Yesu na ungali kudunia.
Kumukana Yesu iko modele mingi. Siku ingine ndapita hapa ndabambia juu ya kukana Yesu. Tunamukana Yesu bila kujua. Tuko tunamukana Yesu mama modele za mingi sana. Tunamukana Yesu mama modele za mingi sana. Unakatala kushe, unamukana Yesu. Unamukana Yesu, unaambia simuyue. Lakini wakati unasambaza neno la Bwana, Mungu atakubariki. Atabariki nyumba yako. Mungu atasikia maombi yako. Mungu atakuwa mwepesi kukusamehe. Juu unafanya kazi yake. Mungu asema anawapenda wenye kumtafuta. Anapenda wenye kumtumikia. Wenye kumtafuta kwa bidii. Wenye kutafakari neno lake. Aseme anawapenda. Sasa wewe wakati upendi kusambaza neno la Mungu, Mungu atakupenda? Aseme wakati unamtafuta kwa bidii, wakati unatafakari neno lake, wakati unamtafuta, wakati uko unamuita. Anasema wakati unakwala, unafanya makosa, unaenda sasa kwake unamwambia papa nisamee. Aseme iko mwepesi kukusamee juu anakumbuka iko reconnaissance. Mtoto wangu ni accident tu, ni ananitafutaka na ananipenda. Anakuwa anatafakari maneno yangu. Anakuwa anatafakari maneno yangu. Sasa leo kama anakwala kidogo, unakimbia unapiga magoti, papa nisamee. Rekodi yako haitakawia. Inatoka sasa vile unamwanga tu, unakamata mai unamwanga, kale kazambi kanatoka. Juu Mungu iko reconnaissant. Mungu wetu hana roho mbaya saa zetu zituko nazo. Mungu wetu ni wa upendo. Asema atakusamee. Juu anakumbuka mtoto wangu alikwala tu, alianguka. Kumbuka Mungu anakumbuka ungali mtu, ungali unavala hii mwili. Ungali unavala hii mwili. Ungali na mwili ya uchungu. Unaweza ukakosea. Unasikia? Ana comprendre. Mungu anataka kutukomprendre. Sasa anakia kukutana na kazi yenyewe unafanyaka yake. Gisi unamtafuta kwa bidii. Gisi unapenda kutafakari neno lake. Gisi kila saa yote kwenye uko ni neno lake njoo iko. Wakati unaanguka unaponyoka, unaambia papa nisamee, sikuyua baba yangu, please papa, sikuyua baba. Mungu iko haraka sana. Atafika na kusamee kwa upole, kwa ukimya, karikodi kanatoka. Jua na kama ulianguka. Ulianguka tu kidogo tena ukasimama. Aseme atakusamee. Mungu hawezi kukosa kukunani. Jona kama ulianguka, hauishi muzambi. Ulianguka njoo ni accident. Kuko ule mwenye anaishi muzambi, anaishi. Na kuko mwingine anaanguka muzambi. Kuko mwenye anaanguka kama muzambi na kuko mwenye anaishi muzambi. Ni watu wawili different. Sasa ule mwenye anaishi muzambi na ule mwenye alianguka, misama yabo kusamehewa haiwezi kuwa sawa. Kuko wenye mpaka utoshe jasho. Majene mpaka njoo rekodi tatoka. Kuko mwingine hata ngoya hata kufanya ile jeni. Mwingine hata ngoya njoo mwenye alianguka tu hata kufanya jeni. Akipiga tu magoti, papa sorry baba nisamee papa nisamee baba nisamee. Baba pale anaona kama kweli mtoto wangu alianguka, anaitosha kwa upole. Njoo maana watumishi ya Mungu tumtumikie Mungu, tumutafute kwa bidii, tutafakari neno lake, tumutafute. Asema anapenda kila mtu wote mwenye anamtafuta kwa bidii. Mungu awabariki. Njoo neno nilikuwa na siku ya leo. Mungu awabariki, tuache ubaguzi wa rangi na makabila, tuko watu bamoja si bote. Mwenye kuna leo ubaguzi, aende omba msamaha mwanashaka bifanya, aombe msamaha, aanze karibisha kila mtu. Umuone Mungu. Na malaana, tuache malaana ba mama, tuache matusi, tuombe msamaha kwa bwana wetu, tuombe msamaha kwa watoto wetu, kwa jirani, kwa rafiki. Wewe uko na rafiki amusemeshanake mtu kwamba mnaanza tupiana maneno masuba, muombane msamaha, muanze vipya. Mumuone Mungu, muvale kanzu, muangale kama jua. I can't wait. Haiko mimi ndaonaka ile siku ina nini, siku moja ya ajabu. Jiwaze Bwana. Imagine kwanza macho yako gisi Yesu atakuya anasimama pale yule. Au imagine tu gisi atasimama pale, aseme atakuya na mwaliko mkubwa. Aseme atakuya na mwaliko mkubwa. Banduku, ile siku. Banduku, haiko siku ya kukosa. Please. Haiko siku ya kukosa. Tufanye gisi yetu yote tumulaki Bwana. Asema atakuja na mwaliko mkubwa. Banduku kukosa ile siku mie. Nikose ile siku ase juu nilikatala se huyu sio ndugu yangu. Nikose ile siku ase juu ya wivu. Juu ya roho mbaya, juu ya kulaani. Siwezi nakatala. Sitaki vyote navikatala. Navikatala vyote. Sitaki kukosa ile siku. Njoo maana achilia. Njoo mimi nakuombea leo. Nakuombea Mungu akusaidia guse moyo wako, akuponde, akupatie neema ya kuachilia. Dada, neema ya kuachilia, neema ya msamaha, neema ya kuachilia, achilia vitu vyote, achilia neema, na kumwangia neema jioni ya leo, neema, na kumwangia neema ya kuachilia.
Acha Mungu akurehemu mchana wa leo, acha Mungu akurehemu usiku wa leo, acha Mungu akurehemu kokote kwenye huko, acha Mungu akupatie nguvu. Juu wewe peke hautaweza. Acha Roho wa Bwana ingie ndani mwako akuponde, akuvunje vunje, ukwe na neema ya kuachilia, neema ya kupenda watu wengine, neema ya kubariki watu wengine, neema. Mungu akuvunje jioni ya leo. Mungu akuvunje. Aingie ndani mwako apenye, akumbie moyo mpya. Baba, tia kitu kipya ndani ya watoto wako. Umba vitu vipya ndani ya mioyo yao. Akutumikie kwa kweli na haki Bwana. Kumbuko lisema haupendi hata umwapotee. Basi Baba, gusa roho zetu. Ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo. Mulale na Yesu. Bye. Ndio neno yangu fupi nilikuwa nayo. Mungu awabariki siku ya leo. Nawapenda sana. Ni Mama Liliane. Mungu awabariki sana. Mukishe mtakuwa mnamtumikia Mungu. Mwenye kuna roho ya upendo, mwenye anapenda angare, kazi yake santashi atashe. Lakini kama una upendi yako vile, basi hatutafanya kitu. Ndio maana Biblia Mungu atuambia kuko njia mbili, kila mtu kuna choice yake. Hatutakaza mtu hatutakaza mtu, na Mungu akipenda kutukaza tuingize kwa kinguvu, sisi wote tutaingia. Lakini Mungu, na njoo Mungu Yesu alisema hatakaza mtu, kila mtu achague kwenye anapenda, kuko njia mbili. Hata kaza mtu, Mungu ukimwambia Mungu mimi nataka kwenda huko, Mungu atasema okay wende. Hata kaza, kisha sisi tutakaza, tunaongea tu. Bibi harusi, wewe mtangara sawa jua, wewe mtaona mwaliko mkubwa, utakukuia dada, utaimba haleluya, haleluya, haleluya ile siku. Mungu